Guys, edad check tayo dito sa mga kasama kong TPMO sa traffic enforcement ng San Juan. Let's go! Ay, hilera sila, hilera. Edad check tayo, edad. Par, ilan na taon mo par? Ilan edad ka na? 28. Batang bata. 1995. Oo. Ikaw sir. Ay, si Tanggol. 46. 46. 78. Ito. Bullet. Sir, si Bullet. 48. 48. 19, ano 19? 76. Ay, 76. Ito si Sir. 57. Ay. 1966. Nakailan pa yan? 8. Ito si Sir, oh. Pogi Sir, oh. 59. Ay, 59. Malapit na, Sir. Magkaka-card ka na. Ito. Malupit. Oh. Ilan taon na, Sir? Dito, pero 62. nakakasampu ba? Boom! Sample! Ten.